Hey, what's up guys? Okay, now let's look at question 19. This one adalah soalan UPS pada tahun 2010-2011. So maybe soalan UPS kamu akan keluar macam ni. Kita tak tahu kan? Okay, now the question give us the major vertices location is at -1, 2 and 9, 2. And then the distance between two foci. So distance between two foci is 8 units. So here maksudnya kalau sini foci 1, sini foci 2. So panjang dia adalah 8 unit. Okay. So kalau panjang dia adalah 8 unit, sebenarnya kat sini tengah-tengahnya ada center kan. So kita boleh tahu dah sebenarnya length of C tu berapa. So 2C sama dengan 8. So C sama dengan 4 lah. Okay. Now kita tengok kat sini -1, 2 dengan 9, 2. Koordinat kepada major vertices. So kat sini sebenarnya dia dah bagi hint kamu major vertices kita tu adalah horizontal ataupun vertical. So if we sketch plot these coordinates -1, 2, 9, 2, sebenarnya saya dah tahu dah the location the major axis will be on horizontal. Why horizontal? Sebab kalau kita draw the line y sama dengan 2 kan, kat sini kan yang sama dia adalah y sama dengan 2. So kenapa dia adalah y sama dengan 2? Now let's look at our axis sini lah. Sini y axis, sini adalah x axis. Okay, so -1, 2. -1, 2 dekat mana? So let's say sini adalah location -1, 2. So sinilah. Okay, so let's say sini adalah -1, sini adalah 2. So kat sini adalah location kita punya first vertices. And then the other one is at 9, 2. 9, 2. 9, 2 maksudnya sinilah. Contohlah ya. 2, sini 2, 4, 6, 8, 10. So sini 9. Okay. So sini adalah 9 kita. Dan 2 kita dekat situ. So sini adalah fokus kita yang kedua. Okay. Vertices kita yang kedua. So ini adalah V1. Ini adalah V2. So kalau kita gabungkan kedua-dua line ini. So nampak kan dia membentuk horizontal line. So that's why I said that if we look here kan line y sama dengan 2, bila kita draw y sama dengan 2, dia membentuk horizontal punya major lah. Okay, so kat sini I can say that it will be major on horizontal. So kena bear in mind, so kalau major on horizontal, automatic A akan lagi besar daripada B. Okay. Since we already know where the vertices is, so V1 adalah dekat dari apa? -1, 2. And V2 adalah di 9, 2. And we know that the distance between two foci is 8 unit. So maksudnya kat sini 2C sama dengan 8. So C kita adalah 4. Okay, kita dah ada C and we can find actually the value of A. Cari distance antara two vertices. Okay, ataupun nak cari center dulu boleh. Lepas tu baru nak cari dia punya length of the vertices pun tak ada masalah. Length of A pun tak ada masalah lah. Okay, so kita nak buat yang mana satu ya. So why not kita cari center dulu lah. Okay, so center will be the midpoint between two vertices. So the center will be at, okay, kita tambahkan dulu 9 tolak 1 bahagi 2 dan 2 tambah 2 bahagi 2. So center kita adalah berada di 8 bahagi 2 adalah 4. 4 bahagi 2 adalah 2. Okay, so this is where our center is. So now the value of A, so boleh gunakan formula of distance ataupun let me plot first. So let's say sini adalah 4 kita, center Okay, so we can know that the line here is berapa tu? 5 kan? Ataupun sinilah 9 tolak 4 dapatlah 5 kan? Okay, so mari kita buat jalan kerja dulu lah. You can find the value of A by using length of here ataupun kita gunakan formula distance. So saya gunakan formula distance lah sebab kita dah selalu guna formula distance kan. So kejap. 9 tolak 4 square plus 2 tolak 2 square. Square root kan dia. Berapa ni? Dapatlah 5. Kan? Okay. Now, since we already know what is the value of A, so A adalah 5 dan C sama dengan 4.
So kita boleh dapatkan the value of B. So C square equals to A square minus B square. So C square adalah 16. A square adalah 25. So here our B square is 25 tolak 16 adalah 9. So B sebenarnya adalah 3. Okay, so the question is asking for standard equation. Dia tak minta kita lukis apa-apa. So kita bagi dia standard equation. So therefore standard equation is so x minus h. H kita adalah 4 square over a square plus y minus k square over b square equals to 1. Siap, dapatlah 9 markah. 9 ke? Mana je aku? Oh, 7.